Veliki pozdrav svima, dragi ljudi. Ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće. I evo me u džungli, snimam jedan video. Nadam se da vam se neće previše ljuljati u glavi jer malo se mrda. Danas ne koristim stalak. A u džungli sam zato što se spremam na jedan put, pa mi je u stanu, kako bi to moja prijateljica jedna rekla, kaos ili haos. Tako da sam malo posudila prostor moga sina koji, kao što vidite, živi u džungli, pa sam tu u društvu njegovih prijatelja životinja. Pisali ste mi jako puno oko toga što su vama zone komfora. Podijelila sam 37 knjiga, odgovorila sam na sve vaše mailove i onima koji su dobili knjige i onima koji nažalost su bili malo sporijeg prsta pa nisu dobili knjige, ali zbog toga njihove priče naravno ne vrijede ništa manje. Htjela sam vam dati samo nekoliko primjera što to sve može biti zona komfora i kako se male stvari ponekad male pretvore zapravo u velike. Primjerice, meni su vam zone komfora bile apsolutno smiješne stvari, ali evo podijelit ću s vama. Na primjer, jedna od stvari je bila nositi uske hlače. Cijeli život sam mislila da ću izgledati debelo ili ne znam kako ružno ako obučem uske hlače, a onda kad sam se ukuražila i kupila svoje prve uske traperice, obukla ih jedan dan, drugi dan, treći dan, pa kupila još 2 traperice. Dakle, jednostavno sam se opustila u tom smislu i počela imati uske hlače. Čak i korak više, moja draga prijateljica Violeta, koja se bavi sa savjetovanjem, modnim coachingom, koja mi puno pomaže zapravo oko odjevanja, oko toga da imam sigurnost kako se osjećam u pojedinoj prigodi, me je natjerala u shopping i onda smo kupili kožne uske hlače. Dakle, to je bio dodatni šok za mene. Kud su uske, tu su još i kožne crne hlače, hoću li ja izgledati kao neka darkerica. I to mi je nekako, bila sam skeptična prema tome, to je stvarno bila zona komfora i onda je ona rekla, ma daj, ajde, nema veze, obuci te hlače, probaj, to ti se super kombinira, ona je stvarno odlična motivatorica. I ja sam stvarno kupila te hlače, probala ih kombinirati jedan, drugi, treći dan i super se osjećam u njima i totalno mi je fora izvan ove zone komfora, imam jedan zaista koristan i lako kombinirljiv odjevni predmet. Još jedan primjer zone komfora koje je neko naveo u e-mailu, to je lude boje noktiju. Evo, ja se baš spremam na put i danas sam si obojala nokte, kao što vidite, jednu ludu, rekli bi svi ljetnu boju sa leptirićem, gdje mi je kamera, tu je sa leptirićem na njima. I zašto morate imati, cure, nekako nokte tamne boje, ako je zima, ili neke samo srebrne? Ko kaže da ne možete opaliti neku ludu boju noktiju i uživati u tome? Bez obzira šta će netko reći, vidi nje, ima roze nokte, a zima je. A gdje to piše da samo ljeti može imati nokte šarenih boja? Još primjera zone komfora bile bi, recimo, napisali ste kad probate neko novo jelo ili se odlučite nesti neku hranu za neki kratki period. To su također sve super pomaci koji su doista korisni za vaš život. Dosta cura je napisala, promijenila sam boju kose, ošišala sam se, pa šišajte se, pa kosa će i tako narast, neće biti vječno tako kratka, probajte kako izgledate, pa nije kraj svijeta ako imate neko vrijeme i kraću kosu. Prijateljica mi jedna također javila da ja imam sama drugačije frizurice u videima, nekad se kovrčam, nekad se naravno, uskoro ću se nekako drugačije napraviti kosu, pa ne volim biti dosadna. Ona kaže, ja sam vodenjak, pa sam tako malo luda i malo čvrknuta, pa ju ništa više od mene ne može iznenaditi. A ja jednostavno ne želim biti u zoni komfora ni u ovom području. Također, u ovom videu imam maramu na glavi. Jedna moja draga isto prijateljica mi je rekla da što ne stavim nikad maramu na glavu, ona ih naime stalno koristi, ima ih zaista doslovca, mislim da ih ima 100. Tako da, kaže, stavi i ti, pa ne znam da li sam dobro svezala ili nisam, to će ona procijeniti, nije ni važno, ali evo, malim koracima osjećate se jednostavno bolje i drugačije. Daću vam još jedan primjer mog sina koji je sa 2 godine strašno želio se niz tobogan spustiti, ali ga je bilo jako strah spuštanja niz tobogana. Ali stalno se penjao, uporno bi se popeo, znate, na sve one prečkice na toboganu i onda bi mi rekao, kad se popeo gore na vrh, ne mama, nazad. I tako smo se spuštali nazad. Ne znam koliko se doslovce desetaka puta kroz nekoliko dana on popeo na taj tobogan i ponovo se spustio. Dakle, već su se druga djeca počela penjati dok se on počeo spuštati, stvarao je gužvu, naravno i tako dalje. Ja sam ga ohrabrivala, ali nisam ga htjela forsirati.
i onda jedan dan je konačno smogao dovoljno hrabrosti, odlučio se sa strahom suočiti i spustio se niz taj veliki dugački tobogan. I to mu je bilo super otkriće. Ja sam rekla, bravo sine, vidiš da to možeš, idemo sad opet. Da mama, i evo od onda je prošlo već 4, skoro 5 godina i on se stalno spušta niz tobogane koje naravno kao i svaka druga djeca obožava. To je zapravo odlična stvar kod napuštanja zone komfora, što jednostavno svaki potez, znači svaki korak van, koliko god on bio mali, vas motivira na druge daljne hrabre poteze. Jednom kad krenete s nekim stvarima, teško vam se zaustaviti. Ja sam evo neki dan počela snimati videa i od tada mi stvarno stižu brojne vaše poruke podrške i potpore. Na tome sam stvarno neizmjerno zahvalna, što od ljudi koje poznajem, što od moje uže obitelji, šire obitelji iz cijelog svijeta, što od ljudi koje ne poznajem, koji tvrde kako je moja knjiga pomogla, kako im vide iz zrače, kako imam dobru energiju. Super, hvala vam svima, svi ste vi moja motivacija da nastavim dalje. Ali evo, stalno dobivam neke nove ideje, joj, mogla bi to snimiti video, mogla bi to, šta god neko nešto kaže, meni samo glava mi se već napunila sa idejama. To je živi primjer toga da kad nešto krenete raditi, po prvi put je teško, uvijek je nelagodno, ali kasnije je sve lakše i lakše i to vas treba motivirati. To stvarno motivira ljude da kad se jednom upustite u nepoznato i uspijete to napraviti, vidite da ste preživjeli tu situaciju. Bez obzira šta je neko drugi rekao, to vas nepovratno mijenja, to doista stvara nove neuronske mreže u vašem mozgu, to vas potiče da budete još bolja verzija sebe, da napustite još pojedinu zonu komfora. Puno ste mi pisali oko toga da ste se primjerice rastali ili da ste ušli možda u neke loše brakove, to da kasnije shvatili, da ste rekli ljudima neke stvari koje ih slijeduju, a dugo niste imali hrabrosti za to, ili da ste recimo promijenili posao. Promjena posla je česti primjer izlaska iz zone komfora. To su naravno one veće stvari. Netko to jednostavno napravi preko noći, ali češći je slučaj da ljudi jednostavno polako krenu raditi na sebi i onda kroz neko vrijeme, kad su skupili dovoljno onoga što ja nazivam u knjizi mini izazova, dakle malih stvari koje su napravili, evo od boje laka na noktima ili dečki obukli, ne znam, rozu boju košulje ili neku kričavu boju koju inače ne nose, ili kupili drugačije cipele ili počeli nositi torbice, što je mnogima još uvijek tabu tema. Sve te male stvari zapravo vas kasnije obogate, oplemene i ohrabre. Tako da malim koracima radite zapravo veliku stvar za vašu budućnost, oblikujete sebe, mijenjate sebe, stvarate doslovce svoj drugačiji i sretniji život. Evo, snimila sam video u džungli i čak sam pomislila, neću sad snimati video, nemam sad gdje u stanu, nered mi je, kako ću sad snimiti video bez veze, snimit ću kad se vratim s puta. I onda si mislim, a čekaj, pa nećeš biti u zoni komfora, snimi video, pa šta onda ako su pored tebe i mamuni panda, i tako volim pandu od moga sina, malo se treska, ali nema veze. Znači, stvarno vas potičem, ljudi moji, okuražite se, ohrabrite se, iskočite van malo pomalo, dogodit će se čarolija, obećajem vam, bit će vam sve lakše i lakše, život će vam sve više imati smisla, bit će vam sve bolje, sve ćete više uživati i samo je na vama da to napravite. Nitko drugi ne može to umjesto vas. Ako sam mogla ja, možete i vi, ako je mogao neko drugi, možete i vi, zato samo hrabro dalje, palac gore, hrabrost, suočite se sa strahom, osmijeh na lice i furajte. Vidimo se izvan zone komfora. Pozdrav svima!